Ciao. دوستان عزیز، یک بار دیگر همه شما را با ورزشگاه کلوپارین خوش آمدید میگویم و حال حاضر هیئت دسته های امروزه را برای شما شناس میکنیم. دسته روشنی کلوب دروازه‌بان رقم 55 یوگنی گریتسنکا، رقم 14 بختیار خورشید، رقم 23 محمد جان نسکوف، رقم 22 خالمراد نظرов، رقم 15 ساموئل آفاری، رقم 20 نازیم باباجانов، رقم 63 شادیجان مرادov، رقم 88 یوری باتیوشین، رقم 11 محمد جان رحیمov، رقم 17 بختیار ظریفov و رقم 9 ماتئو سیلوا. سرمربی دسته روشنی کلوب اهل‌دین توردیوف. دسته پنشیر جلالدینی بلخی دروازه‌بان رقم 1 پتر سراییده، رقم 3 نگاننگ الکساندر، رقم 22 کریستوفر بوین، رقم 4 روشن عزیزов، رقم 5 نوریدین قرمشov، رقم 10 محمد رسول دینایف، رقم 8 محمود غیورov، رقم 20 نگانگو داریان، رقم 11 اتم آنانا، رقم 7 محمود جان شفیف و رقم 14 دولتبک سیدامینov. سرمربی دسته پنشیر جلالدینی بلخی بایر ایگانبردیوف.
نگاه کن بازیش که جذاب بشه تماشا کن. با وقتی اساسی قسمتی اولی بازی 3 دقیقه اضافه کرده شد. برنامه جاش نه بانی داری
با همه قسمت اولی بازی میانی دسته های روشن کولا و پنسل جلال‌الدینی بلکه با آخر رسید حساب مساوی 0-0.
Hayati dastai Ravshan bozingari Libas shud. Baturi bozingari rakami 88. Yuri Batushin bozingari rakami 32. Yevgeniy Oancha barobar. Hamçinin Badue bozingari rakami 9 Mateus. Da Silva bozingari rakami 10 Azizbek Sultanov ba maydon barobar. Hamçinin Badue bozingari rakami 63 Shodijon Murodov bozingari rakami bozingari rakami 65 Musa Nurmazarov ba barobar.
Go, 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 go! Dobro darvozai dastai Pancher. Bozingari rakami 20. Nozim! Nozim Babajonosa!
дар ҳайати дастаи панҷшер бозингар иваз шуд. ба ҷои бозингари рақами 8 маҳмуд ғайуров бозингари рақами 9 франк нонга баромад.
дар ҳайати дастаи панҷшер бозингар иваз шуд. ба ҷои бозингари рақами 11 этеме онона бозингари рақами 13 Қурбонбои Шевалиев ба майдон баромад.
дар тамошои ин бозӣ 13400 нафар мухлисон ҳузур доранд. дар ҳайати дастаи равшан бозигарон иваз шуданд. ба ҷои бозигари рақами 11 муҳаммадҷон раҳимов, бозигари рақами 77 хуршед абдуллоев ба майдон баромад. ҳамчунин ба ҷои нозим бобоҷонов бозигари рақами 20, бозигари рақами 31 масрур қиёмиддинов ба майдон баромад. дар ҳайати дастаи панҷшер бозигарон иваз шуданд. ба ҷои бозигари рақами 5 нуриддин қармишев, бозигари рақами 12 исмоил сафарзода ба майдон баромад. ҳамчунин ба ҷои бозигари рақами 10 маҳмадрасул модинаев, бозигари рақами 27 рамазон чилаев ба майдон омад.
Mafia Sosi qismati do'yimi bozi 6 daqiqa izofa karda shud. Baxtiyor Zaripov! Bravo!
مخلصون هواداران و کلی آنهایی که در این ورزشگاه حضور داشتند و دسته روشن مخلصی کردند، کمک کردند در این غلبه. با این غلبه تبریک و تهنیت میگویم. خوش آمدید مخلصان عزیز، دوستان محترم. مبارک باشد، مبارک باشد. مهمانانی از جلال‌الدین بلخی آمده، خوش آمده. خوش آمده. غلبه ها در پیشم، موفقیت برای هر دو دسته. خوش آمدید بچه‌ها. Я сегодня доказываю, мы можем. Давай, большой.